WhatsApp grupe, to je najveće zlo. Često volim se šaliti da je WhatsApp grupe roditelja najveće zlo našeg sustava. Tamo što se dogodi toliko može loše utjecati i na učitelje i na razrednu zajednicu. Dovoljno je samo da jedan frustrirani roditelj baci jednu iskru u grupu i tu će vam se odmah 10 uhvatiti. Dobar dan i dobrodošli u još jednu špicu s macanom. Danas ćemo pričati o tome što ne valja u hrvatskom školstvu. Kažu školstvo je dosadno vamo, da uvijek se o njemu može pričati. Ima puno tema. Dejan je, jedan od naših gosti, rekao o čemu ćemo mi pričati. Vidit ćeš da ima o čemu pričati. Želimo pitati je li u Hrvatskoj zaista lakše upisati fakultet nego dijete u vrtić, to je malo apsurdno. Koji su bolji modeli od ovog sadašnjeg kojeg imamo u školstvu, drugačijeg načina financiranja do novih metoda učenja, kako se nositi s našlim u školama, a nažalost imamo aktualnu temu, i rješavati sve veći problem mentalnog zdravlja mladih. Naši gosti su redovita profesorica matematike na Fakultetu organizacije informatike Sveučilišta u Zagrebu i bivša ministrica znanosti, obrazovanja i mladih Blaženka Divjak i profesor geografije Dejan Nemčić, koji je osvojio brojne nagrade za najboljeg učitelja, među kojima su i one za najboljeg na svijetu 2021. i 2022. Dobrodošli. Dobar dan. Dejane, kako možeš biti najbolji učitelj na svijetu koji dolazi iz školstva koje još si rekao da je jedno od najgorih u Europskoj uniji? Pa dobro, nije baš najgore, ali izvan smo 30, kažeš. Pa dobro, nismo pri vrhu Europe i Europske unije, ali nećemo tako sve negativno reći o našem obrazovanju. Naše obrazovanje ima i svijetle točke, ima dobre učitelje, ali naravno da je u takvom nekako inertnom sustavu nekada teško razumjeti. Mislim da se ne razumije učitelje koji stvarno žele raditi promjene, oni koji zbilja žele raditi posao onako kako se očekuje od učitelja, i onda u takvom sustavu nekada je teško plivati, nekada je teško raditi projekte, jer stalno imaš osjećaj da nemaš potporu i da te ministarstvo u tome nekako ne podupire. I naravno da imamo onda sve veći broj frustriranih učitelja. Je li to istina? Bivša ministrica? Da, pa sad ja mogu reći da sigurno se slažem s time da imamo puno toga za popraviti. I sigurno ima i puno svijetlih točaka, i ne samo svijetlih točaka, nego imamo neke elemente gdje smo mi među najboljima u svijetu. Primjerice, ja ću odmah reći, kod nas gotovo svi završavaju srednju školu, što je i u OECD okvirima, ja mislim da smo mi drugi odmah iza Južne Koreje. Znači nije to loše. Iako nije obavezna, znači nije to loše. Ali istina je da nama sustav nije uvijek onaj koji bi poticao niti izvrsnost, niti najbolje učenike, niti najbolje učitelje. Isto vrijedi za visoko obrazovanje. Znači, tu se slažemo, ali... A je li fakat lakše upisati nekoga na fakultet nego dijete u vrtiće? Pa to zavisi koji fakultet i koji vrtić. Ja znam vrtića koji su poluprazni, a isto tako fakulteta koji su poluprazni, a i fakulteta gdje je navala. Ne? Ali niko nije dobio otkaz na tom fakultetu. Pa i neki su dobili otkaz, ali nedovoljno. Dakle, ja mislim da bi, što se tiče visokog obrazovanja, ako nema izvrsnosti, ako stvarno ne kontroliramo od onih koji rade u visokom obrazovanju, ali isto vrijedi za škole, da se razumijemo. Samo što u visokom obrazovanju se zahtijeva i ta znanstveni rad i tako dalje, pa je u jednom dijelu drugačiji. Ako stvarno ne izvršava, ako nije kvalitetan, da, bolje je da sam ode ili da se stvarno dobije otkaz. Ali tu smo sad imali najveći prigovor sindikata, zar ne? Koji su rekli nismo mi službenici, ne možete nam dati otkaz nakon njene loše ocjene. Ne, nije to baš tako, zato jer je u školama, a pogotovo na fakultetima, postoji sustav ocjenjivanja. Druga je stvar kako se on primjenjuje. Dakle, evo recimo, Dejan može napredovati do izvrsnog savjetnika, postoje neki kriteriji. Možda ti kriteriji nisu da bi se on složio, ali oni postoje. Sad, a za visoko obrazovanje, znači ja moram imati projekte, znanstvene radove i tako dalje. U svim područjima nije isto. Što bi značilo da postoje neki koji su kao ja u istom zvanju, dakle redoviti profesor u trajnom zvanju, a da imaju niti 50% je puno reći, možda 30%. I sad tu je problem. Znači, ali ne, ono što nije dobro, ono što su probali sada uvesti, je sustav ocjenjivanja koji ne bi bio po kriterijima kao što su ovi. Znači, kakav si ti u razredu. Meritokracija, nego kriteriji su po njima trebali biti koliko si ti poslušan, jel ti izvršavaš što ti kaže tvoj ravnatelj, dekan,
ministar, Ali za rektor. dobrog učitelja, učiteljicu bi bilo najvažnija ta meritokracija. Tako je, ali to nije Kako bilo u ocjenjuju sustavu. učenici prvenstveno, Pa pa to je, onda roditelji. pa to je Da, najvažnije. da, Kako da. te ocjenjuju učenici, ti tu postojiš zbog učenika, a ne zbog ničeg drugoga. Ali htio bi se samo nešto nadovezati. Mene često pitaju profesori iz Europe kada putujem na gostujuća predavanja, kako je moguće da toliko imate loš sustav obrazovni koji nema dobar status u Europi, a imate olimpijske prvake u geografiji, u matematici. Tako. U čemu je tajna Hrvatske? Mislim da je jedino tajna u tom entuzijazmu pojedinog učitelja. O čemu je tajna Luke Modrića, to je ista ta stvar. Tako je, mi uspijevamo sustav usprkos, kontra Tako je, sustava. ali to nije možda samo zaslužan sustav kao sustav, nego je entuzijazam učitelja. I onda imate još dobru potporu roditelja, tog učenika. Ja govorim sad za geografiju jer imamo stvarno zavidne rezultate, olimpijske prvake. Mislim da mi kad odemo na geografiju, olimpijadu u Šangaj, mi donesemo 5 medalja. Ono ima i strahopoštovanje kad se evo kaže stigli ovi Hrvati, opet ćemo ovdje za zlata. Geografija je vrlo jaka na olimpijadama i onda dođete do jedne situacije, ja točno pratim to kad idu na olimpijade naši učenici, onda dođe do onog najvećeg problema. Kako otputovati u neku daleku destinaciju. I onda kad bi tu trebalo ministarstvo reagirati nekim financijskom pomoći, onda imamo humanitarne akcije, onda roditelji moraju dizati nekakve kredite, onda učit u školi, znam da se organiziraju neke akcije koje će pomoći da učenici odu na olimpijadu. Evo, tu bi se trebalo takve stvari riješiti. Da učenik kad dobije taj poziv, da se on osjeća počašćeno, a ne kad dobije poziv da tek tada kreću problemi. On se samo treba posvetiti pripremanju, a ne kako će otputovati. Okay. Mislim, to je ta stvar koja se mora promijeniti. Ovaj dio onaj koji ide na televizijama, pa onda ljudima moramo nekad krenuti od početka. Gdje bi nas vi pozicionirali? Ja sam krenuo malo žestoko. Dakle, Skandinavija, što smo rekli, Estonija, Finska su uvijek spominje kao najbolji sustav. Gdje smo mi po nekakvim rang listama i po kojim? Znači ima i dobrih pokazatelja, ali ima i loših. Ima dobrih pokazatelja, ima loših pokazatelja. Ako gledamo u društvu najboljih, a to bi bile ove države OECD-a, to nekad ljudi pogrešno kažu da je ono kao gdje smo, mi smo ispod svjetskog prosjeka, ne nismo. Mi ako gledamo najbolje, onda smo mi malo ispod prosjeka. Malo ispod prosjeka gledamo najbolje države, znači to su države OECD-a i ako gledamo isključivo PISA ispitivanje i testiranje. Znači to je jedna vrlo specifična situacija. Neće reći sve o sustavu, ali negdje ćemo se ipak moći mjeriti, barem po nekim pokazateljima iz jezika, matematike, prirodoslovlja i slično. Znači malo smo ispod prosjeka. I ono što je recimo bilo dobro na posljednjem PISA istraživanju, mi nismo pali. Većina država, čak i ovih jako dobrih, je pala za vrijeme korone. Što je PISA istraživanje? PISA istraživanje je istraživanje gdje se 15-godišnjake testirao po cijelom svijetu, odnosno ne baš po cijelom svijetu, nego u tih 40 država OECD-a i Hrvatska isto kao, mi smo aspiranti da postanemo članica OECD-a, pa smo već jedno duže vrijeme što se tiče ovog ispitivanja u tome. Znači matematika, hrvatski i prirodoslovlje i tu smo tik do prosjeka, malo ispod prosjeka. Bilo bi super da smo iznad, ali nemojmo zaboraviti da to ipak nisu one najlošije države po tome, nego su najbolje. E sad, dakle, tu bismo rekli, tu se vrtimo oko prosjeka, nismo pali, to je dobro, znači nismo pali, jer puno njih je zbog korone i tako dalje postiglo lošije rezultate, mi nismo postigli globalno lošije rezultate. Znači ona online nastava nije nas vrata nazad kao neke? Ne, kao neke. Znači tu smo bili relativno, dakle bili smo dobri u odnosu na ostale. Naravno da bismo svi najradije da te korone nije bilo, mislim da nema nikoga ko bi želio to ponoviti, ali smo se bolje snašli. Tu sad dolazim na ovu priču koju je Dejan spomenuo, a to je da mi imamo entuzijazam i ako se nešto nepredviđeno dogodi, mi reagiramo fantastično. Mi odradimo sve na horuk, ali onda se umorimo. Znači, nama je to problem, se mi umorimo. Znači, to je oko toga. Što se tiče obrazovanja, kao što sam rekla, u nekim pokazateljima smo jako dobri. U nekim pokazateljima, kao na primjer, koliko mi izdvajamo po učeniku, koliko izdvajamo po studentu, tu smo malo ispod prosjeka Europske unije, ali smo čak jedno vrijeme bili u prosjeku Europske unije, tako da, ali tu bi se dalo više, međutim, nije samo pitanje novaca, nego kud taj novac ide? Kud taj novac ide ili recimo mi smo, kad smo radili kurikularnu reformu, ali jako puno edukacije. Neki su rekli da su dobre, neki su rekli da nisu dobre. Ok, ako nisu dobre, ajmo ih popraviti. Ako su dobre, ajmo ih nastaviti. Ono što ne smijemo napraviti je zaustaviti. A mi se umorimo, velimo, ajde s tim u koš. Umjesto da velimo, ajmo to sad što imamo popraviti. Trebamo predavanje, trebamo radionice, dovedimo nove ljude. Evo sad je
tema umjetne inteligencije. Ja sam jučer imala u Varaždinskoj županiji za 50 i nešto ravnatelja srednjih osnovnih škola, 4 sata, prvi dio radionice u umjetnoj inteligenciji za ravnatelje. Oni vele, mi trebamo takve radionice ne samo za nas, mi trebamo, oni će imati 15 sati, mi trebamo to za sve naše učitelje, pa i za djecu Imali smo mi i podcast, roditelje. imali smo mi podcast umjetne inteligencije s svim izazovima, pa neka i pogledaju. Pa neki, kad budu imali vremena. da, ali velim, oni samo, ta jedna grupa će imati 15 sati, uključujući i vježbe na računalima. I to je premalo, ali to je za ravnatelje. Znači, ali mi bismo trebali s takvim stvarima nastaviti. Jer mi uvijek kažemo da ima cjeloživotno učenje u svim zvanjima, a tako bi trebalo biti i učiteljstvo. Pa mi bi trebali prednjačiti. Učitelj koji ne uči nije učitelj. Ali ovo, ja bi se samo nadovezao na, skoro sam rekao, na ministrica, što Da, kaže, bivša neće ministrica. više. Bila je ministrica moja, pa ostala je tako ministrica, gospođa Divjak. Kad spominje ministarstvo je za vrijeme korone brzo reagiralo, mi se brzo umorimo. Sve to stoji, ministarstvo je napravilo svoje korake, ali ništa to ministarstvo ne bi napravilo bez učitelja. Naravno. Koji su u tom trenutku Tako radili je. svoju nastavu, ja sam bio jedan od tih, pa mogu iz te uloge reći i svaka čast svim učiteljima diljem Hrvatske koji su radili, snimali za svoje učenike, a poslijepodne su snimali za televiziju. Tako je. I ja nikada neću zaboraviti što su učitelji besplatno davali materijale svoje kako bi ta nastava na televiziji stvarno bila zanimljiva, jer mi smo ušli tada u dnevni boravak naših učenika. Dnevni boravak je postala naša učionica. Ja nikada neću zaboraviti, to nikada nisam rekao. Kad sam ja jednom snimao tako video lekciju, u jednom trenutku mi je zvonio mobitel. I ja sam se javio, bila je tajnica tadašnje ministrice Blaženke Divjak koja je rekla, profesore Nemčić, ministrica želi razgovarati s vama. Meni tada nije bilo jasno što se događa, ako se vi toga sjećate. Mi smo razgovarali jer sam ja tada, nakon 15 godina snimanja svojih vlastitih nastavnih materijala, dao sve na korištenje ministarstvu. Znači, u jednom trenutku, znači ja sam 15 godina svoga rada, evo ga za ministarstvo, za sve učitelje u Hrvatskoj. I to mi je onako nekako bilo da svaki učitelj bi u tom trenutku napravio. Ministarstvo može imati najbolje reforme na svijetu, možemo biti kao Estonija, kao Finska, ali ako nemamo motivirane učitelje, one kojima vjerujemo, oni koji mogu pogriješiti, koji su ljudi, kojima se pogreška ne gleda drugačije kao bilo kojoj drugoj službi u ovoj državi, onda mislim da će se neke stvari popraviti. Tako da, za mene su zapravo, ne zato što sam učitelj, za mene su učitelji u Hrvatskoj baš pravi heroji, izišli iz korone i mislim da smo puno toga naučili. Dakle, ja potpisujem, znači ništa naravno bez terena, jer šta vi možete tamo na Sveticama, dakle vi možete dati potporu, možete napraviti sustav i ono što smo mi počeli graditi je bilo gradnje sustava. Ja ne mogu reći šta je bilo poslije jer sam otišla, sam imala mandat od 3 godine, ja ne branim ministarstvo i mislim da je ministarstvo, da smo se sada umrtvili. Možda je bilo ono vrijeme, smo imali neke koji su bili više ili manje zadovoljni, a sad svi vele, a mi smo sad ko zadnja rupa nasvirali. Dakle, to nije dobro. Znači, mi moramo biti u pogonu. Mora biti živi sustav. Mora biti živi sustav. Može se kritizirati i ministra i sve one koji to vode i mora se kritizirati, može se nešto prihvatiti. Ja se slažem da kod nas 70%, 75% učitelja su fantastični. Imamo onih i učitelja i profesora na fakultetima za koje bi bilo dobro da se prekvalificiraju u nešto drugo, ali ti su ipak u manjini. Znači, ti su ipak u manjini, a gradnja sustava nije to da vi računate uvijek na entuzijazam, ali kad je kriza, evo ovo je bio dobar primjer, kad je kriza, sve glave na kup i onda bi to trebalo, to zajedništvo zadržati. Uvijek smo bili dobri u tome. A u krizi da, ali onda poslije nas malo pusti. Kontinuitet. Da. Ali, Dejane, kako iz ovakvog sustava, znači gdje nalaziš entuzijazam, gdje te motiviraju učenici i kako se postaje najbolji učitelj na svijetu? Ali nevjerojatno je koliko je ovo lijepo zanimanje. Evo, ministrica tu stoji, odnosno sjedi pored mene, to je tako lijepo zanimanje. Kad meni kažu zašto se ne aktiviraš u politici, zašto se ne aktiviraš u nekakvim odborima, zašto? Kad kao učitelj mogu napraviti čuda sa svojim učenicima. Prvo mijenjam svoju školu, mijenjam sa učenicima lokalnu zajednicu, mijenjam sliku obrazovanja u Hrvatskoj. Promoviramo Hrvatsku u Europi i u svijetu. Evo sada putujemo u Argentinu i Čile. Promoviramo hrvatsko obrazovanje, da Hrvatska stvarno ima kvalitetne učitelje, a još više učenike koji će danas sutra ostati, nadamo se, u Hrvatskoj i voditi ovu našu zemlju. I svjetske prvake isto. I svjetske prvake. Znači, motivacija je, naravno da mi živimo u inertnom tom sustavu, ali jednostavno
ne možete biti sad frustrirani zato što je to tako. Znači ja mogu svaki dan ustati ujutro, skuhat kavu i reći kad će doći reforma, kad će biti bolje obrazovanje. Ja sam jednostavno prelomio u svojoj glavi. Reforma sam ja, reforma je moja učionica, mi ćemo raditi promjene koje želimo vidjeti u našem sustavu. Jednostavno smo napravili svoj svijet, to je učionica, i radimo nekakve stvari, izlazimo iz okvira, naravno da to neki ne prepoznaju, jer problem je u našem sustavu što smo mi naučili raditi u kalupima. Znači, radimo 30 godina i onda problem je ako nešto želimo promijeniti. Mislim da učitelj je jedno zanimanje gdje morate biti stalno spremni na promjene. Učiti, usavršavati se. Evo, ja sam sad skoro 16 godina u sustavu, ja svaki dan učim. Jer znam kad prestanem učit da je gotovo. A zar nisu neki na neki način. Da. I jednostavno, kad vidiš svaki dan, ne na tjednoj bazi, promjene koje radiš kao učitelj, to ti je nagrada, to ti je onaj koeficijent, to ti je ona osnovica koju toliko tražiš i koja bi te možda zadovoljila da te netko cijeni. Meni je taj rezultat koji vidim u svom razredu najveća nagrada. A zar nisu neki od tih najemotivnijih filmova bili učitelji, ono, društvo mrtvih pjesnika, Pa koji su na drugi način učili komplicirane predmete? Mene stvarno jako boli ta slika učitelja u javnosti. Često radiš projekte, radimo stvarno na puno kolosijeka, mnoge stvari, da jednostavno, prvo, geografija je zahvalan predmet. Nije kao matematika na neki način. To ne znate, to ćemo mi raspraviti poslije. Tako je, ali geografija je neki životni predmet. I sad bi bilo šteta da ugasim tu nekakvu iskru u očima djece. Geografija vam otvara sva vrata, sve prozore, baš uči o svijetu onakav kakav je i da jednostavno nemate strah od svijeta. I onda sad zamislite da jedan učitelj koji dođe samo frontalno kaže, jer frontalni rad više ne postoji. Znači vi morate... Što bi bio frontalni rad? Frontalni rad da ja dođem i sad kažem, evo, tema je bila nafta Azije. Kažem 45 minuta, zapišite ovo, pročitajte ovo, odem. I gotovo. To je frontalni rad koji jednostavno kod ovakve generacije djece više ne prolazi. Vi u jednom nastavnom satu morate promijeniti barem 5-6 uloga. Od zabavljača, komičara, tješitelja, mame, tate, psihologa, učitelja. Znači, i to je to. Taj učitelj koji nema tu sposobnost imat će jako velike probleme u nastavi. Današnje generacije djece su vrlo zahtjevne i bez obzira što stalno govorim da je ovo lijepi posao, ovo je vrlo težak posao. I želim studentima geografije i općenito na nastavničkom smjeru i na učiteljskom fakultetu kad idem često kao gost, dobro razmislite. Ovo je jako lijep posao. Poziv je u stvari. Tako je. Poziv. To je jako lijepi poziv, ali vrlo zahtjevan. I nemaš radno vrijeme. Ja sam sada dolazio tu i cijelo vrijeme sam u kontaktu sa svojim učenicima, ali sutra nešto u nastavi imamo što treba znaju realizati. Da si u podcastu? Znaju i gledat će. Okay. I to je lijepo kad učenici sa svojim roditeljima sjednu i vjerujem da će i ovu emisiju gledat, pa moram biti dobar, gledat će, sjeći oboravak i gledat će svog učitelja. Ali ima išta ljepše u današnje vrijeme? Nema. Meni se sviđa ovaj entuzijazam, ovu energiju zarazna s kojom prenosiš tu strast prema poslu. Pa zato što to je jednostavno tako. I zadano. Mene često novinari pitaju otkud taj entuzijazam. Jer većinom se, što sam doživio ovih 15-16 godina rada, putuješ hrvatskim školama, često se taj entuzijazam ugasi. Evo i ministrica tu bivša vjerojatno će se složiti sa mnom. Jednostavno imate učitelja koji znaju, pa moram sam financirati papir za printanje, moram materijale stalno financirati, nemam putne troškove za cijeli mjesec, onaj iznos koji dobijem, ja sebi još moram dodavati da dođem u školu. Znači vi morate o brojnim problemima misliti i kako sad da ja budem posvećen o nekoj modernoj, inovativnoj nastavi o nafti Azije, da ih spojim iz Dubaja, da oni vide kako jedan grad nastao na temelju otkrića nafte. Znači mi imamo brojne probleme koje treba riješiti u sustavu i pustiti učitelja u miru da odradi svoj posao. I vidjet ćete kakva čuda će se početi događati. Evo, vjerujte mi na riječ, 100%. Složio bi se s time, jer jednom kad pustiš da ide uz nešto malo, poticaja krene multiplicirati. Ja ću protupitanje jedno postaviti, pa evo, volio bi da se govori u ovoj emisiji, odnosno u ovom podcastu. Kad vi ulažete dosta svojih novčanih sredstava, da bi imali neku nastavu i materijale, koje često učitelji nemaju, jel vi shvaćate da vi to kidate od svoje obitelji, od svoje djece? Da, ali i dajete za drugu djecu. I tu su heroji učitelji Hrvatske. A zar im se ne bi to trebalo moći vratiti? Pa u pravilu bi svi trebali imati to, da.
Znači u pravilu bi to trebali imati. Dakle, škola je financirana iz 2 izvora. Znači jedno je državni proračun, a drugi izvor su sredstva osnivača. I mi smo tu u velikom problemu i velika vam je razlika diljem Hrvatske. Evo, znači ja dolazim iz malo ove sjeverne Hrvatske. Kad vi gledate koliko recimo županije koje su na sjeveru Hrvatske, a nisu među najbogatijima, nemaju Ali su najveće među plaće. najboljima, zar ne? Oni U su među testovima. najboljima u testovima. I Varaždinska i Međimurska. Kad gledate ulaganje koje iz proračuna, znači županijski, gradski proračun za obrazovanje, to je višekratno, dakle to je i apsolutno, a bome i u relativnom smislu više nego oni koji imaju puno više. Uključujući i glavni grad, sad ne znam kakvo je sad stanje, ja znam kako je bilo svojevremeno, sad nisam nove podatke pogledala. Dakle, vi imate turističke dijelove Hrvatske čiji su proračuni puni ko šipak koštica. I koji kad ih pitate, recimo ja sam jedanput razgovarala s jednim gradonačelnikom grada koji je bogat grad, ne? Dakle neću sad ga prozivati. Ne? I on veli, ali mi nemamo tu učitelja. A ja velim, ali u Slavoniji imate viška učitelja, kvalitetnih učitelja. Nažalost smo imali puno iseljavanja i tamo imamo viška učitelja. A veli on meni, ali on ne mogu tu doći jer ne mogu živjeti ovdje od svoje plaće, nemaju stan. Ja velim, pa dajte im vi stan, pa vi imate novaca. Imate stanove. Dakle, možete priuštiti. A veli, a ne bi mi to. Ja velim, onda ništa. Onda nemate učitelja. Zato jer dakle, velike su razlike. I kako biste vi sada opravdali to da, ne znam, neke županije koje realno imaju male proračune, svojima financiraju sve. Evo, ja sam sad baš u toj poziciji pa sam vidjela što se cijelo vrijeme radilo prije, pa i sada vidim koliko se ulaže u škole. Sad kome šta treba? Evo, sad nabavljaju opremu za različite vrste praktikuma, nabavljaju zato jer to je njihova zakonska obveza, a negdje nemate ništa. E sad, naravno, postoji i model koji kaže idemo sve centralizirati. Oni koji sad imaju dobru suradnju sa svojom lokalnom zajednicom, koja, dakle, lokalnim gradovima, županijama koji su osnivači škola, oni vele mi to nećemo, jer ovi naši prepoznaju šta nama treba i to dobijemo. Ali istina je, dakle, vi ste kolega u pravu, apsolutno. Mi ako želimo u Hrvatskoj da svi imaju jednako, onda ili moramo prisiliti, ne znam kako, neke od ovih lokalnih upravitelja. Pa mi za opet edukacijom, ako pokažete dobre primjere, onda bi se moglo preliti. Sad imate situaciju da je očito da sjever Hrvatske, unatoč tome što su relativno niske plaće, visoka, tu je bila i viša stopa onih koji su radili i tako. Ali nisu plaće uvijek bile tako. Ali plaće su bile i sada su još uvijek, nisu među najvišima, ali su izdvajanja za obrazovanje visoka. I vidite dobre rezultate. Znači, ljudi su se začudili kad su vidjeli da recimo da grad Zagreb nije broj 1 u ovim nacionalnim ispitima. Nego je Međimurska županija, Varaždinska isto jako visoko. Zašto? Pa zato jer postoji dakle ima 2 su elementa. Sad se tu vraćam malo na ono što je kolega rekao, a to je da mi imamo prvo, učitelj još uvijek nije izgubio na vrijednosti. To ljudi vele. To je daš učitelj i onda i tako se... Dakle, drže do njega, do nje. Znači, to je prva stvar. I druga stvar je naravno to da se onda to preljeva u to da se i financira lokalno onaj dodatni pedagoški standard. Ne? I naravno ja se slažem da bi država još uvijek trebala financirati više. Ja sam se jako borila za naše proračune. Bila je vrlo neugodna situacija kad je trebalo recimo dobiti dodatni 200 milijuna kuna. Neću to sad prepričavati, ali bila vrlo neugodno. Na kraju je došlo tih 200 milijuna kuna. Ali to je 25 milijuna eura odnosno cijeli proračun, to je kikiriki. Da, ali to je bilo, gledajte, vama je najveći dio proračuna odlazio što se tiče obrazovanja, pa tako i za znanost i za neke druge, ide na plaće. Znači, da bi vi dobili dodatnih 200 milijuna koji vam ide za podizanje materijalne osnovice u školama, to je veliki skok, a trebalo je otpremiti knjižnice, praktikume, to je trebalo dati i to smo dali. Ja ne znam da li sad toga ima. Besplatne knjige, zar ne, u osnovnom ali školstvu? To smo isto uveli, to smo uveli za mog mandata. To je bio korak, da. Dejan, I tu bi se gdje je ta tvoja škola iz snova? Samo da budemo ovaj dio da ljudima kažemo. Moja škola iz snova je u osnovnoj školi Ive Andrića u Sopotu, gdje smo... Zagreb, znači. Zagreb, da, Novi Zagreb. Sused. Da. Tako da dođete i da posjetite tu školu, prvo vidjet ćete da stvarno svi učitelji i ravnateljica
ne zato što je moja ravnateljica pa ju tu sada hvalim, stvarno ulažemo da se djeca prvo dobro osjećaju. Znači dijete se mora osjećati kao da je to njegov drugi dom. Znači i vizualno, toplinom, ljubavlju i onda ćete imati sretno dijete. Mi smo stvarno i geografiju digli na jednu malo višu razinu, ali samo hoću reći da je to sve bio entuzijazam mojih roditelja, mojih učenika, koji su mi apsolutno kupili mnoge stvari da bi nastava bila još bolja. Tako da nemojmo uvijek kritizirati roditelje i gledati sliku u javnosti koju gledamo, roditelji su nam uništili školski sustav. Jesu, to je nekolicina, ali imate i divnih roditelja. Imate roditelja koji ne daju na učitelje, imate roditelja koji podupiru učitelje, a to je jedna od takvih grupa roditelja koji su mi stvarno dali uvjete da stvarno radim geografiju koju sam uvijek zamišljao. I učenici bez greške dođu doma i kažu ovo nam je super. Ili ova nam je učiteljica super, to znaju prepoznat. Brzo nam ide vrijeme, pa da u ovom dijelu odradimo još neke teme. Mogu samo nešto, oprostiti ne što možeš, ali reci. Ali ovo što je gospođa Divjak rekla, ali ne samo što je ona rekla, nego i često čujemo. Stalno čujemo ova količina novca je došla u obrazovanje. Ministarstvo daje 200 milijuna za ovo, 200 milijuna. Učitelj kao ja to ne vidim. To je problem dok se ne promijeni i odnos ravnatelja prema učitelju. A to znači da učitelj ne smije imati strah otići pitati ravnatelja, dragi ravnatelju, ja bi išla u Dubrovnik slušati jedno stručno predavanje, možete li mi platiti putne troškove? Je li to onaj legendarni ravnatelj Preloga, tako tu, u Zagrebu? Jedan od kojeg spominju svi, koji je napravio u srednju školu. Kako se zaboravio sam. Znam na koga mislite. Svi znamo za njega. Ali ne mogu, znači, količina informacija. Ali on uspostavio taj odnos. Tako, znači, učitelj ne smije imati strah, pokucati na vrata svog ravnatelja i misli da će biti ponižen zbog toga zato što traži da postane bolji učitelj, a to su stručna usavršavanja. Ne zbog potvrda, ne zbog papira, nek da postane bolji učitelj. Ali ima i bolji princip, a taj kaže da ravnatelj mora doći i pitati što ti Dejane trebaš. Apsolutno. To je zapravo ideja. Ravnatelj to je nije ravnatelja. Ravnatelj nije ravnatelj, on je menadžer. On mora napraviti od škole jednu instituciju gdje se svako dobro osjeća. Ali imamo takvih ravnatelja. Prelog je institucija kod nas postala. Ali sve vam ide u Zagrebu, bar šta ja znam. Ako je ravnatelj dobar, bit će vam i učitelji dobri. Onaj koji možda se ne trudi, jednom će se samo klik napraviti i postati. Znači, nevjerojatna je ta psihologija koju utječe ravnatelj. Ja vam znam za Prelog i znam za i Sopot, Ive Andrića. I Andrić, ali Tituš, recimo. Tituš je isto kao manja škola, ali je prestižna, apsolutno. Ma ima i van. Ima još. Mi sam spominjamo Zagreb, imate vi van Zagreba. Zato smo upravo rekli da su zapravo najbolji rezultati van Zagreba. Van Zagreba, okej. Nećemo sve oko grada Zagreba. Pričamo možda iz osobnih iskustva, ali znači lijepo smo pohvalili Međimurje. I Varaždin, ajmo kratko samo o tim faksovima. Ja sam Ferovac, znači nemam problem. Fer je danas najprestižnijih medicina. Mi smo PMF, pa opet to je lakše. slično. Znači PMF, to su fakulteti koje ne možeš baš lako završiti i lako nađeš posao, ali ga i teže završiš i prenosi se dobro znanje. Nekog imam dojam, prvo, narasli smo da je svaki četvrti čovjek visoko obrazovan i nekako ne osjećam da što na poslu, na tržištu, kao da je ta diploma izgubila na vrijednosti. A ima ih više nego ikad sa diplomom, raznom bakalara pa do specijalista i nekako mi se čini da ima previše fakulteta koji su na državnim jaslama i da bi možda trebalo uvesti recimo vaučer ili nešto, da ljudi biraju kome će dati novce i da se jednostavno tržište odradi, ajmo zatvoriti ono što nije dobro. Jer znači imamo to, kako se ono zove, imamo metalurgiju ili što u Sisku koja godinama nije upisala nikoga i da li imaju i dekana, imaju urede, i primaju plaću. Pa zar to nije suludo? To je, dakle, malo je kompleksnije, čak je kompleksnije od škola. Zašto? Pa zato jer sveučilište ima autonomiju. I ima razloga zašto sveučilište mora imati autonomiju, zato jer je to nešto što čuva slobodu i znanstvenog i nastavnog rada i tako se kroz povijest profiliralo da sveučilište treba imati autonomiju. Ali autonomija mora doći uz odgovornost. A mi smo sad već imali jedan duži period, recimo na sveučilištu u Zagrebu, rektore koji, imali smo prije 8 godina Borasa koji je bio kakav je bio, ali sigurno nije. Pazite što će reći, opet će vas tužiti. Da, pa već me tužio 2 puta tako da, za klevetu, tako da evo Damire još. Znači to je jedna stvar, znači treba, dakle, nije autonomija idem ja sačuvati svoje valjalo, ne valjalo, nego idem ja od svojeg napraviti najbolje.
dati najboljima, a ne dati svojima, dati svoj, ja imam svoj kliku, oni će dobiti, a ostali šta im ostane. Dakle, to je jako loše. Dakle, mi, nažalost, nismo dobro odabrali, znači što se tiče 8 godina Borasa, sad imamo drugog rektora Lakušića, ne vide se opet pomaci, ali to je tako, skrenete krivo, vi nekad ne možete se okrenuti natrag i voziti prema nekakvom zdravom putu i ja se slažem. Znači, postoje fakulteti za koje se teško nađe opravdanje, postoje sveučilišta koje smo osnovali za koje nemamo opravdanja, teško ih možete skinuti jer je to politička odluka. Vi ne možete zatvoriti sveučilište bez Sabora. Kako ćete zatvoriti sveučilište u Saboru kad tamo niko neće za to glasati ako ima svoje glasače? Znači, to je jako teško. Lako je nešto osnovati. Pa onda u Kninu imamo više zaposlenih nego studenata. Tako je. Pa onda imate veleučilišta koja su neka izvrsna, ima nekoliko izvrsnih, ima puno loših. I to su manje više jedanput kad se krene s tim političkim odlukama. I bila je jedna faza u politici gdje je svako selo mislilo da mora imati veleučilište i sveučilište i toga se jako namnožilo. U međuvremenu je pao broj učenika koji ulaze u visoko obrazovanje, jednostavno masa djece na koje možete računati. Demografija, ne? Demografija. E sad, i naravno, ako ih čim više završava, onda sigurno da nije to isto kad ih je 10% završavalo najboljih, jel tako? A sad 25 ili 30 ili 40%. Ne, sad svaki četvrti ima diplomu. Da, i sad je tu pitanje, dobro, to je sad u populaciji. Znači, sad je tu pitanje kako ćemo se mi prema tome odnositi. Znači, očito treba gledati da visoko obrazovanje mora imati izvrsnost, mora imati međunarodnu prepoznatljivost, a da bi to imalo mora imati dobro vodstvo, jer je alternativa tome da se ukine sveučilišna autonomija, što je nezamislivo u demokratskom svijetu, i da država preuzme i onda veli, iako je onda prosvijećeni apsolutizam, što ne možemo računati da će uvijek biti prosvijećeni, pogotovo kad se govori o političkom... Zabrazdion. Tako, i onda je to loše. Ali treba pritiskati preko programskih ugovora, preko toga da postoje neke strategije kojih se moramo držati i da se moramo takmičiti na način da oni koji su najbolji više dobe. I to je to. To je opet za visoko obrazovanje. Je tu. I tu meritokracija. Ne, tu još i više. Tu još i više, zato jer vi nekad kad govorite o školama, ne možete djeci reći vi se morate natjecati, vi njima morate dati bez obzira. Dakle, uvijek morate u nekome prepoznati neku sposobnost koje će dijete razvijati. Čak i djeca koje nemaju puno, ajmo reći, početno prilike da se u roditeljskom domu razviju i tako dalje, i onda dođu u školu, a ispod su možda prosjeka i njih se mora povući, mora im se pomoći, mora ih se motivirati za učenje. E sad, u visokom obrazovanju je zapravo malo drugačije na način da ipak dakle, treba biti potpora, ali nije baš da svakoga moraš dovesti do diplome, nego moraš paziti da dovedeš one za koje ćeš kasnije moći staviti ruku u vatru i reći to su ljudi koji će u ovoj struci, u ovome poslu bili učitelji, inženjeri, što god, biti nama na veselje, radosti i da će raditi razvojno. Ne? I trebalo bi to digitalizirati da nemamo ove lažne diplome. A dobro, sad se lažne diplome. Samo da se nadovežem na ministricu, ona je više adekvatna za ovu temu, budući da dolazi iz visokog obrazovanja, ali volio bi postaviti pitanje šta nama diploma znači? Znači, kakav je status diplome fakulteta u Hrvatskoj javnosti Hrvatske? Vidimo različite primjere kako se dolazi do diplome. Mislite li da to moji učenici u razredu na građanskom odgoju ne započnu temu? Profesore, zašto bi ja učio za sutra za geografiju ispit kad ću ja kupiti diplomu na fakultetu? Da. Znači, stvaramo sliku da je danas do diplome doći jednostavno sa jednom kuvertom gdje ćemo dati jedan iznos, da nema truda. Ja toliko cijenim svoju diplomu PMF-a i namučio sam se na nju jako. I nije možda ni loše ono što ste pokrenuli da se provjere te diplome u učiteljskom poslu i moram stvarno nekako samog sebe zapitati kako je jedan učitelj mogao raditi sa lažnom diplomom. 20 godina educirati djecu, a ti uopće nisi učitelj. Zamislite da sam ja otišao u medicinu i zaposlio se kao kirurg bez diplome i operiram ljude bez diplome. Ja to ne mogu nikako pojmiti da se to učitelj može i da te savjest ne griza na neki način, ali trebamo vratiti povjerenje u znanje. Tako je. U povjerenju u diplomu, da se diploma ne dobiva na lak način. Jer ovo slika što imamo u javnosti i u ovo zadnjih mjesec dana, odnosno malo manje, kako se diplome dobivaju, to vam sve učenici
Od 5. razreda prate, možda im roditelji isto na neki način iniciraju, ma ajde, riješit ćemo mi to, fakultet ne brini, ali mislim da moramo vratiti da prije svega je bitno znanje. Jer nama je diploma samo postala, evo, papir ko vaš ovaj tu na neki način. Nije. Tu je trud, odricanje i velika odgovornost prema državi. A ja imam veliku odgovornost prema obrazovanju. I znanje na kraju koje ipak dobiješ. Znanje. Ja uvijek kažem učenicima, zamislite da sam ja prevario ili varao na ispitima. Jer to treba isto djecu učiti o varanju na ispitima. I to je jedan način gdje će danas sutra se reflektirati na svakodnevni život. Sad zamislite da sam ja varao na fakultetu, da sam prepisivao na ispitu, da sam na neki način kakav vi želite proći ispit. I sad trebam objasniti vam gradivo i sad vi mene trebate nešto pitati, a ja to ne znam. Jer je rupa nastala. Svaku rupu ćete morati kad tada riješiti. Morate na taj način djecu educirati. Ja ću cijeli život pamti kad sam nešto bio prepisao, kao švercu sam neku vježbu, smo lovili. I onda me lik natjerao da asistent da sve to odradim dvostruko i nikad mi nije bilo krivo jer sam nikad bolje to naučio. I iako mi je bilo u prvom trenutku mišljeno da se provjerio, ali poslije sam skužio neke detalje koji su rekao kako ovo super. I to je ono što moramo odraditi, taj drill nije slučajan kad je dobar program. Zadnjih smo 10 minuta ovog dijela koji ide na televizijama, pa bih htio jednu ovu jednu goruću temu, mislim ti iz prakse, vi iz prakse, a bivša ministrica iz možda te nekog cjelokupnog pogleda, jer je sigurno imala takve situacije za vrijeme mandata. Znači, što kad ti učenik maltretira cijeli razred? Znači, kad netko neće ići u školu, svaki ima pravo, i ovaj ima pravo ići u školu, ali nema pravo maltretirati razred. Tu dolazi do tog da roditelji su nekad imaju te slijepe točke pa kaže moje dijete ništa nije krivo napravilo, ali ispada da jest. Što radi u tim situacijama? I koliko toga sad sve ima? Vi osjećate to, je li to mentalno zdravlje krhje kod djece danas ili? Pa evo, ja mislim da jako puno tih situacija se rješava u školama, a da nije u novinama i nije u medijima. I škole tu rade dobar posao. Mi imamo ove primjere koje vidite u medijima, oni su, zato jer nisu ih riješili u školama i svaki bismo mogli posebno analizirati. Ali većina toga se riješi. Jer vi morate znati da i ovo dijete koje je možda čak i grubo etiketirano kao neko ko maltretira nekog drugog, tako, i ono zahtijeva pažnju i zahtijeva pomoć. Znači, to je jedna stvar. A naravno da roditelji i druga djeca moraju reći, ok, ja hoću da moje dijete tamo bude sigurno. Mi smo, kad se to gleda, to je vrlo kompleksno. Znači, to nije da bismo mi sad to presjekli sjekirom i rekli ovoga u specijalnu školu, kao što neki to tvrde. To je bez veze. Ali je istina i to da postoji granica dokle se može tolerirati takvo ponašanje u razredu, pogotovo ako nema suradnje s roditeljima. Roditelji su tu ključni, ako postoji suradnja, to ide. Mi smo inače predložili jedan pravilnik 2019. i bio je čak i u javnom savjetovanju gdje smo rekli da smo željeli promijeniti model da nema seljenja učenika iz škole u školu kad je problem u jednoj školi, nego da postoji obaveza tretmana za tog učenika. Što znači da i roditelji i učenik i službe i pomoć koja dolazi iz zdravstvenog sustava s djetetom mora raditi i tu roditelj ne može reći da neće, jer se mora. To je neko psihološko savjetovanje. Da, ali to je tretman, to traje jedno vrijeme, znači to je bilo raspisano. Mi smo to stavili u javno savjetovanje i mogu vam reći da su nas poprilično napali, jer da je najbolje da se dijete makne iz okoline koje je bilo. To je loše, jer loša je poruka kad si ga maknuo, gdje je došao, ovi ga gledaju pod lupom. A i to da sad nekoga se miče, umjesto da se njegov problem rješava tamo gdje je nastao, pa ako treba može se onda to odraditi tamo, zašto bi se ga 3 puta selilo. Znači, to je sigurno... Jer smo 3 razreda onda uništili. Da, i onda tu smo imali veliki otpor. Čak i strukovnih udruga, ja sam to probala malo objasniti kad je prvi puta ta tema bila. Da je bolje da se... Dakle, ali ja mislim, i dalje mislim, taj pravilnik postoji, trebalo bi ga staviti u funkciju, dakle, ta obaveza tretmana, jer tako se djetetu pomogne, a i roditelju se pomogne. Nekad roditelji su jako zaštitnički i moraju biti prema svojoj djeci, ali istovremeno ne znaju kako mu pomoći, a onda misle da ga štite tako da ga brane od toga da se s njim bave stručnjaci. Dobro, ali možda i njima teško, možda isto razumije da su oni napravili grešku. Ja mislim da niko od nas koji je roditelj ne može reći da nije napravio grešku, jer je. A samo to je teško priznat, ne? To poslije je lakše vidjeti. Ali dakle, u tom smislu mislim da je važno da se taj dio promijeni i naravno jednim dijelom se ja slažem i s ministrom. Znači, ne možemo to rješavati na način da svaki puta roditelji izlaze na ulicu. Ali očito u ova 2 primjera
koje smo imali je to bio put prema rješenju. Ali se na kraju nije riješilo. Jer pazite, mi smo imali slučaj u 9. mjesecu u Zagrebu koje se provlačio kroz posljednje 3 godine. Šta se riješilo? Ništa. Jer se nešto promijenilo od toga da su sjeli zajedno i rekli ok, ajmo vidjeti kako ćemo mi sljedeći takav slučaj rješavati. I u Puli je bilo. Tako, U i u Puli je sad to je bilo, moglo zato biti tako je. prvi test. Tako je, znači prvi je bio, Da. znači da se onda, dakle to se stavilo sa strane, onda je došlo nešto drugo. Zato je velim da je to, problem je graditi sustav. Sustav se može graditi tako da ti veliš obrazovanje ne pripada stranačkom prepucavanju, idemo se dogovoriti oko obrazovanja i to ćemo lijepo voditi 10-15 godina na jedan mirni način, a ne da ono bude stalno povuci potegni, pa onda mislim, ok, ja sam imala 3 godine da nešto napravim, nisam napravila sve što sam planirala, to je tako. Završio mi mandat, dolazi sljedeći, može krenuti od početka ili može nešto uzeti, ali mora se graditi sustav. Znači da se ovo sada išlo rješavati kao problem i probalo sve skupa, sve glave zajedno, onda ovaj slučaj u Puli se niti vjerojatno ne bi pojavio u javnosti. A ovako smo mi napravili jednu situaciju da ako... Presedan koji kaže, ako ne možeš riješiti, pusti da roditelji idu na ulicu. Što je teško i roditeljima je teško, a da ne govorimo kakva je to stigmatizacija za djecu. Da, i cijelog razreda realno. Svi smo maloljetnici i onda ćeš u jednom trenutku izaći. Ali problem je ovo što ministrica kaže, u školama... Gospođa Divjak, ispričavam se. Riješi situaciju, imali smo Pulu, prvi test da vidimo što je bilo, ali kad izgubite povjerenje u sustav, pa nema, da radite čuda, a ja znam da škole i rade unutar svojih zidova nekakve programe, pomažu tako i djeci, ali kad nemate povjerenje i svaki potez gledate kroz nekakve onako rukavice da to nešto nije dobro. Svaka škola ima 1-2 učenika koji rade probleme i to možemo odmah reći, evo ako da bila to ruralna škola, neka gradska škola, uvijek imate jednu grupu učenika koji rade probleme. Postoji jedan veliki problem, a to je da škole teško dobivaju psihologe. Znači, teško, škole šalju zahtjeve, pomozite nam, treba nam psiholog. Koliko ja puta dobijem pitanje svojih učenika, zašto mi nemamo psihologa? Što da ja odgovorim? Ne znam više šta da odgovorim. Znači, nama treba pravi tim u školi koji neće čekati da se nešto dogodi, da učenik natuče profesora ili da istuče neku učenicu ili da emotivno ili tjelesno zlostavlja, nije bitna sad vrsta nasilja, koja će redovito raditi. Onda ćemo vidjeti kako se stvari na neki način mijenjaju. Ako vi imate jednog pedagoga na 400 učenika, ajde, kako ćete vi s njim raditi? Evo, možete li mi tu formulu reći? Prvo, svaki dan rješavate probleme tekuće koji se događaju onako, usput. To je vaše radno vrijeme. Što bi trebao pedagog ostaviti do navečer i rješavati neke ostale probleme. Mislim da naš sustav presporo, iako reagira vjerojatno i na dobar način, ima dobre namjere, ali kad se takve stvari dogode, treba ubrzati te stvari malo, jer vrijeme curi i to pogotovo javnost onda prati kao da se ništa u školama ne događa. Ja mogu stvarno svoju školu pohvaliti da na neki način stvarno reagiramo i unaprijed, kao da učitelj osjeti. Učitelj osjeti već namriše kao razrednik. Ja već sam sad kao razrednik namrišao već probleme. Odlazim stručnoj službi i govorim to korak naprijed. Znači, učitelj mora biti korak naprijed. Ja vjerujem da većina... Ali ga moraju saslušati kad dođe s problemom. Tako je, i vjerovat meni, a ne da ja imam protiv tog nešto učenika. Znači, nemam ja ništa protiv tog učenika. Ja želim pomoći tom učeniku. I onda još jedno treba vratiti povjerenje učenik prema učitelju. Da je on tu da mu pomogne. I tu vidim sada veliku ulogu nas. Moramo se mi učitelji mijenjati. Radno vrijeme, ako ti imaš do 1 nastavu, nekada će se to produžiti do 2:30. To do 3. Ja znam nekad cijeli dan ostati. To je moja odluka. To ne treba biti. Ali zato imam jedan odnos povjerenja učenika i mene i kad ti roditelji vjeruju, ali to se gradi godinama. To ne može sad u mjesec dana, to ne može u 2 mjeseca, ni u jednoj školskoj godini. To moraju proći 2 generacije da ti stvoriš jedno povjerenje i da tvoja riječ ima težinu. A to se gradi. Kad učitelj jednom to izgradi, onda ćemo lakše biti u razredu. Onda postaje učitelj. Onaj učitelj. Onda, sa velikim... gledajte, još nešto. Sat razredne zajednice. Vi znate i to ste imali u školi. Svi smo to imali. Danas nabijeno različitim abecedama, nekakvim stvarima koje uopće nekada nemaju efekta.
Daj mi da pitam dijete kako si, ili imaš li problema, kako se osjećaš. Mi danas nemamo vremena pitati dijete kako si. Danas dijete doma ne dobije pitanje od roditelja koji jure za svojom karijerom, za egzistencijom, dođe u školu, ne pita ga niko. Čovječe, ja razumijem tu djecu da imaju crne misli, suicidalne misli, da su depresivni, da ušli su u virtualni svijet. Ja ih razumijem, ali ne opravdavam. Ali zato ću rađe izgubiti 1 sat geografije, nego 1 život da izgubim svoga učenika. I to je najvažnije. Nisi slučajno najbolji na svijetu. A ne. Ne mora biti najbolji, bitno da volim svoj posao. Došli smo do kraja prvog dijela koji se prikazuje na televizijama i vidjet ćete, sad ćemo se malo opustiti, pa ostanite s nama jer nastavljamo u nešto neformalnijem tonu. I mi dalje snimamo, a oni se totalno opuste, tako ćemo sad svašta čuti. Nemojte se zaboraviti lajkati i pretplatiti se na naš YouTube kanal, lijepo rastu brojke. Dajte nam komentare, gledajte nas svaku subotu u 10 na YouTube-u ili slušajte u autu kad se vozite na Spotify-u. Do gledanja u sljedeću subotu u 10. Kako je to abeceda koju mrziš ti? To se govori na razrednoj nastavi. Ja isto ne znam. Ja isto ne znam, To je objasniš došla Ivano. abeceda nekih tema koje morate na sat razrednika na neki način odraditi, koji uopće čak ni ne prate probleme učenika koje imaš. Učenik na dnevnoj bazi ima nekakve probleme i mislim da nabijanjem takvih tema koje jednostavno moraš pošto poto odraditi, pa raditi analize, pa zapisnike, pa ovo, ono, jednostavno ljudi izbacimo papire, dajte mi da radim sa djecom. Pa mi smo imali, Dajte mi da radim sa djecom, dajte mi tu slobodu da radim sa djecom i da stvarno od njih vratim onu odgojnu vrijednost. Ok, geografija, to je ta obrazovna struktura, to radimo, ali dajte mi i ovaj 1 sat, 45 minuta da kao razrednik mogu raditi sa djecom. I onda imate stalno nekakve dodatne poslove. Evo sad imamo tih protokola oko nasilja u školi, imamo oko ulaska u školu, trpamo samo poslove učiteljima i skrećemo pažnju sa onog glavnog, a to je da sam ja učitelj. Ja moram učiti djecu. I sve trpamo jer više nemamo gdje utrpati u tu jednu kantu koja se natrpala ili 1 čaša puna vode, onda idemo sve u ostale poslove, ali ja ću vam sad jednu rečenicu reći. Ništa, ja ne znam, u zadnjih 50 godina takvu demotivaciju u sustavu obrazovanja nije utjecalo kao jedna rubrika, a to je ostali poslovi. Ja znam toliko učitelja koji su otišli iz ovog sustava zbog jedne rubrike koja se zove ostali poslovi, koja će utjecati na to da učitelji ne upisuju studije, odnosno studenti da ne upisuju studije zbog jedne rubrike, a to je ostali poslovi. Tamo je natrpano sve šta bi trebao još učitelj dodatno raditi i nikada neće biti adekvatno plaćen za to. Jer ti ćeš dobiti samo osnovnu plaću šta imaš, a ostali poslovi može biti danas, sutra, evo idem korak naprijed, što je dobro za učitelja, možda ću ja i čistiti svoj razred. I dio hodnika, i svoj kabinet, mesću, čistit ću, neće mi biti problem. Evo, znam da neće mnogi učitelji to htjeti, meni to nije problem, ali jer nećemo imati teta čistačica, neće se niko zaposliti. Jer ni nema, natječaji idu, nema učitelja, nema teta, nema kuharica, nema domara. Strani radnici, outsourcing? Sad ne znam koliko bi njih bilo dobro dovesti. Gledajte, škola je jedan poseban sustav. To evo i bivša ministrica može potvrditi. To nije isto kao banka, pošta, neki bilo koja druga institucija u državi. Škola je jedan poseban sustav i to ne možete svaku osobu bilo koju dovesti. Evo, radi tu, iz Nepala si došao koji ne znaš jezik, koji ne znaš kulturu. Prvo i to je vrlo bitno. Evo po meni. Ja se ti si rekao sad razredna nastava, ja se roditeljskih sam se užasavao dok sam išao na koji mi biflali, po sad i po čitanje neki pravilne, jer se mora, pa ima par stvari koje morate reći. Ostalo kaže, evo vam tu pročitajte, svi znamo pročitati i brže ćemo sami pročitati, a radije ćemo pričati o tome kako možemo nešto pomoći napraviti. A to opet razumijem učitelje, mnogi učitelji su u strahu da nešto krivo ne naprave. Jer roditelji danas vam svaku sitnicu mogu pronaći i prigovoriti. Nije on nama rekao taj pravilnik, a onda dijete napravi neki propust zbog tog pravilnika i roditelji vas na jednu stvar mogu uzeti anonimne prijave. Dobar, ali... Danas možete anonimno prijaviti svakog učitelja. Jesmo to riješili? To smo nešto da vas ne možemo što prijaviti. To je riješilo. Mislim, imamo 2 stvari. Znači jedno, ja nemam pojma o ovoj abecedi o čem se govori. Ja sam uvijek se zalagala za to da naši kurikulumi budu takvi da nemamo unutra kuharicu, nego da postoji okviri, da zapravo je učitelj taj koji to kreativno sebi interpretira.
Mene je isto užasavalo kad su oni, kako se to zvalo, gifovi, kako su GIF, oni? Da, to je da, meni da, grozno GIF. bilo. Znači, ja sam već onda otišla bila, onda su oni napravili kao nekakve izvedbene programe po koje se radilo. I šta mi je još grozno? Kad imate nakladnika koji mame učitelja na način da veli kupi moj udžbenik pa ćeš dobiti prezentaciju, stoji testove. Ispite, Meni to da, grozno. da. Pazite, pa to je u ingerenciji onoga ko je učitelj, on zna šta radi sa svojom djecom, kako će raditi na način da se motiviraju, da rade problemske zadatke, šta će oni ispunjavati neka tamo prazna mjesta na nekom testu bez veze. Dakle, protiv toga sam jako. Znači to imamo je, i taj biznis interes. pa da, Oko udžbenika, veliki je to naravno, biznis. naravno. I gledajte, tu je veliki problem kad se... Ako se to se mora regulirati. Mora se jasno reći, meni su dosta napadali neki učitelji, zato jer sam ja rekla to bez veze. Dakle, to da ti nakladnik da testove, umjesto da sam radiš testove, jer test nije nešto što je izvan nastave, to je dio nastave. Vrednovanje, povratna informacija je dio toga, to je dio tvoje autonomije kao učitelja. Mislim, mi stojimo na fakultetu, ne mislim, nema tu puno veće razlike u tom dijelu. Znači, tako da je to, mislim, tu trebamo biti iskreni i reći da je to previše i ne treba previše strukturirati, pogotovo ne sat razredne zajednice ili roditeljski sastanak, jer to mora služiti tome da se mi susretnemo kao ljudi. A ne samo kao... Pa prije svega, mislim da ovo što je Dejan govorio je upravo to da on male te ljude tretira kao... I velike ljudi, i roditelji su isto nekak mali ljudi. WhatsApp grupe, to je najveće zlo. Često volim se šaliti da je WhatsApp grupe roditelja najveće zlo našeg sustava. Tamo što se dogodi, toliko može loše utjecati i na učitelje i na razrednu zajednicu. Dovoljno je samo da jedan frustrirani roditelj baci jednu iskru u grupu i tu će vam se odmah 10 uhvatiti. Obično to budu ovi teži predmeti gdje stvarno treba sjesti i naučiti, tako da jednostavno nije lako u nekim situacijama. Znači WhatsApp demokracija nije bolje u osobnom kontaktu neke stvari rješava, odnosno na pričat više na roditeljskim sastancima. Ali ovo što sam rekao da će biti danas sutra problem zaposliti i tete, kuharice, i mi imamo već problema s time u školi i puno čujem da ima problema. A kad čujete ovo nacionalne ispite, sve ove ispite, zašto je tako loša pismenost učenika, zašto su nam djeca nepismena? Pa zapravo što danas imate u mnogim školama da i nemate učitelja onih stručnih da budu zaposleni za predmet koji bi trebali predavati. Ja znam škole gdje možda hrvatski predaje difovac, tjelesni, privremeno, nestručna zamjena. Čekajte, će bolje biti da on, a da ne govori matematiku. Znači to. I onda nama su učenici matematički nepismeni. I onda na koga ide u javnosti kritika? Ide na učitelje. Imamo loše učitelje, ne poučavaju. A zašto se nikad ne kaže prava istina? Imamo nestručne ljude. Znači, hrvatski ne predaju učitelji hrvatskog. Ali to bi ta bila meritokracija po rezultatima bi upravo trebalo... to. Ali treba malo, obrazovanje treba ući malo dublje istraživati. Ne možeš površinski reći, evo mi smo nepismeni. Ja mogu reći, osobno, ja sam uvijek imao frustraciju. Mi smo došli kao taj mioc neki u Dubrovniku. I imali smo uvijek frustraciju. Volili smo tu fiziku, ali su nam je loše predavali. Onda kad sam došao na FER, to je bilo genijalno. I danas sa svim ovim pomagalima ta fizika može biti tako životna. Naravno. Da ti kad ti danas ti mogu objasniti da će pero i kugla pasti u isto vrijeme u vakumu, jer ti to mogu pokazati. Ti prije ne vjeruješ. Ali svaki predmet je zanimljiv ako ima zanimljivog učitelja. Ja sam mrzio kemiju. Baš sam mrzio kemiju. Sad toliko žalim koliko je kemija bitna za život. Kemija je toliko bitna za život. Svaki predmet opet je ulaznica, taj učitelj, ja vjerujem da i profesorica, odnosno gospođa Divjak, isto dobra učiteljica i na fakultetu i da učitelj, uvijek ta matematika je problem. Da oni, učitelji matematike, nisu dobri učitelji. Zato što je matematika malo teži predmet od nekih drugih, pa onda se gleda kroz tu strukturu. Ali može biti zabavna i ona. Naravno. Pa kako... Evo imamo Tonija Miluna. To sam baš htio reći. Kako je Toni postao zvijezda? Je? Pa čovjek je napravio od matematike zabavu. Ja sam ga jednom doveo u školu i da ispriča priču zašto voli matematiku. Djeca su totalno promijenila sliku o gledanju na matematiku. Tako da sve kako učitelj prezentira svoj predmet, tako će ga i doživjeti na neki način. Kako si pomagao tim školama u Africi? To je jedan dio koji možda ljudima nije poznat. Znači, ti si sa svojim klincima utječeš na život klinaca u... Pa da, meni je taj projekt jedan od projekata važnijih u mom životu. Koliko ovak možda sad pričamo o takim temama, sad odjednom Afrika. Pa meni je bilo zapravo, kad sam bio u Americi, bio sam pozvan u hrvatske škole u Chicago, New York i Boston i vraćao sam
se. I onda sam shvatio, kad sam letio u avionu, da sve je to super što ja Jesu radim. te ta djeca jednako primila kao naša? Ili postoji Apsolutno. razlika? U Africi. Ne, u američkim školama. Evo, sad idem i u Južnu Ameriku, znači idem često u hrvatske škole. Jezik nije prepreka. Pa hrvatski pričam. Hrvatske Hrvatske škole. Znači, povezuje moje učenike u Zagrebu sa djecom naših iseljenika. Oni jedni drugima drže nastavu i oni se upoznaju preko geografije. I mi zapravo smo od planeta napravili jednu globalnu učionicu, što je jako zanimljivo. Ali zašto je Afrika? Afrika je zato što mislim da smo u školama zanemarili tu odgojnu vrijednost. Ako odete u Afriku, vi shvaćate i dalje da je ta odgojna vrijednost u afričkim školama još na prvom mjestu. Zašto je učitelj bitan, zašto djeca vole školu u Africi, zašto je bitna. Znači sve te nekakve stvari ja sam tamo upijao. Što je tajna afričkog obrazovanja? Zašto toliko djeca vole školu? Zašto se toliko cijene učitelje? I sad to nekako želim prenijeti na svoj rad, kroz svoja predavanja, kroz svoje radionice i kroz svoje učenike. Da oni zapravo shvate da je obrazovanje privilegija. Nemojte U Africi je... Ali ovako, Svugdje. u ovim siromašnim zemljama. Ali to ono, mi uzimamo to zdravo za gotovo, što smo problem rekli. je ta rečenica, mi uzimamo zdravo za gotovo. Zato što ja imam pametni ekran, ne znači da ima Južna Amerika hrvatske škole ili bilo koja škola. Znači, nemojmo uzimati stvari za gotovo. Imate privilegiju, imati školu i besplatno obrazovanje. Tako da smo baš odlučili, evo, i pomagati. Moji učenici su, evo, suradnjom zadnjih 5 godina opremili smo 100 škola sa školskim primjerom. I to ne mora biti veliki iznos. Ali ja ću vam evo samo jedan primjer navesti. Znači, jedan učenik je meni rekao jednom, nikada to neću zaboraviti. Znači, došao mi je rekao, profesore, ja se dolazim pozdravljati s vama. Zašto? Ja sam mislio da upisuju drugu školu. Ja ne želim više živjeti, ja nemam više smisao života, ne znaš da li privlači pažnju, znate kako danas mladi vole to sve. Ja sam njemu rekao, ok, ovako, prvo ću te zadužiti nešto. Nacrtat ćeš jednu kartu svijeta, veliku, preko jednog velikog platna i to ćeš imati 3 mjeseca vremena, ali nema mene 3 mjeseca. On je nacrtao ti 3 mjeseca kartu, mene ispitivao, ispred škole me susretao. Ja sam tu kartu odnio u Afriku, stavio, ovako je bila velika, stavio sam na jednu zid jedne afričke škole i tom djetetu sam poslao. Znači, to dijete je promijenilo svoj život nakon toga. Moja karta će promijeniti obrazovanje afričke djece, 1000 djece. Da, taj učenik je završio gimnaziju, upisao je ovaj MIOC, upisao je sad i FER, i to je jedno sretno biće koje je promijenila jedna karta koju smo odnijeli u Afriku. Tako ja doživljavam svoj posao. To je promjena perspektive. To je ono kako ja doživljavam školu. Prekretnicu života. Prekretnicu života koja vam može biti od tame do svjetla. Evo, to je jedan samo primjer koji mi imamo. I onda ste mi rekli na početku što ćemo opet pričati o obrazovanju. Vidite, obrazovanje je najljepša priča. Koliko strasti. Ali mogu vam evo još samo nešto reći za Afriku i neću više ništa. 5 godina idem tamo. Vidio sam škole kako su izgledale prije 5 godina. Kako je izgledalo. I drastično napreduju. Tanzanija, Kenija, vidio sam katastrofa. Ja kad kažem nekad, Bože, ne bi, najteži slučajevi sam vidio u Africi škole. Utabana zemlja, kiša pada po njima. I sad se vraćam nakon 5 godina u Afriku. I vidim ja, Tanzanija ide prema naprijed, Kenija ide prema naprijed. Idem istraživati, odlazim u Ministarstvo obrazovanja. Čak znam i ministra tamo. I u čemu je tajna? Država Tanzanija, Kenija, Ruanda počeli su ulagati u škole, počeli su graditi škole, a jedna stvar je najbitnija, počeli su ulagati u učitelje. Nema, učitelji su alfa i omega cijele države. Odjednom, država ide gore. Evo, to je poruka. Ulažite u obrazovanje, ne samo obrazovanje, nego i učitelje. I sve će krenuti naprijed. Temelj, obrazovanje je temelj. Dobro, ali znači bolje ulagati nego tužiti, a? Zašto vas je tužio rektor Boras? Pa ja Boras? mislim da je dobro ulagati i dobro je shvatiti zašto smo tu. Dakle, da škole su tu za djecu, a da bi djeca uopće imala šanse, dakle sigurno da su učitelji izuzetno važni, sigurno važniji od opreme, sigurno važniji od računala, sigurno važniji od udžbenika, ali je najbolje ako imaju sve to, ne? Dakle, to je sigurno. A sad ova tema, dakle, to isto vrijedi za sveučilište, a sveučilište, znači, osim što mora brinuti o studentima i nastavnicima, još mora brinuti o tome da bude na neki način savjest društva. A da biste vi bili savjest društva, onda morate prvenstveno počistiti u svom dvorištu. Biti primjer. Biti primjer. Dakle, kad ja kažem sadašnjem ili bivšem rektoru da trebaju počistiti u dvorištu, primjerice da su za vrijeme kad je to bilo zabranjeno zapošljavali pitanje koga i pitanje za što, znači, onda to kažemo u dobroj vjeri, to je moje sveučilište. To je isto kao da kažem kod kuće da nam je prljavo pa ajmo to počistiti. Da, onda te oni tuže, ne?
A to se inače, to bi trebalo biti normalno da kažeš da nešto ne valja. Pa koliki su govorili da ne valja niti ono što sam ja radila kao ministrica. Koliki su govorili da ne valja nešto što je inače. Mislim, to je normalno. Vidjeli smo da aktualni rektor isto ne voli nikakvu kritiku na Ne, Senatu. on ne voli. Pa gdje on ćeš ne- pričati, neš- kako ne- nećeš nećeš na ništa. Senatu doći reći? I onda je tako mene Boras tužio zbog toga i sad već to 5 godina. Je li platio on tužbu ili Ne, pa sveučilište? sve učilište je platilo. I tu je A zato... lako tuži tu mojim parama. Tako je. A, Mislim, našim sadašnji, parama. a sadašnji rektor je, eto, nastavio. Ja kažem, a šta se sad ne izvuče? Jer ako je to bilo kritika prijašnjeg rektora, Povučeš. zašto se ti sad ne povučeš? Ili recimo, ja sam dobila, dakle, meni su oslobodili krivnje po svim ovim tužbama koje me... Ali onda, nemoj se barem žaliti na to. I on se žali. Pa šta se žališ? Ali čovječe? opet troši naš novac. Tako je. I onda još jedan problem, šalje poruku. Znači, nemaš ti šta kritizirati rektora. Pa da neka je najgori na svijetu. I onda, znači, taj proces ide dalje. Oni plaćaju to sa sveučilišnim novcima, koje i ja Svi mi, zarađujem. svi mi, I svi, a i na koncu konca to. Iz svakog mog projekta se izdvaja dio da bi rektor imao... On ima i svoju carinu. Da ima svoj Sveučilište carinu. ima svoju I ta carinu. carina je sad 25%, prije je bila 3%, 4% i tako dalje. Sad je to ogromni novac. Znači, opet, možda se sad neko opet pobuni oko toga. Znači, četvrtinu svega što Znači vi... što država recimo daje za po programskim ugovorima studente, ostane na rektoratu kao oni plaćaju emeritus, mislim neke 50 i zapošljavaju ili daju neke stimulacije koje su bez veze. I sad vi imate, mislim možda i nisu bez veze, ali su prekomjerne. Evo sad smo imali priliku u jednom tjedniku vidjeti, konačno je izašlo van, dakle proračunski nadzor iz 23. znači od prije 1.5 godina, gdje se ustanovilo da je recimo, ne znam, jedna osoba, akademska tajnica, u jednom mjesecu dobila preko 90.000 kuna bruto po plaći. Znači dobro, to je bruto. To je taj jedan mjesec. Neke pola, to je opet 45.000. O čemu Pa pričam? je ogroman novac. 6.000 eura. Ali, dakle, od tih, dakle, prvo je nabujala administracija tamo gdje ne treba, znači umjesto da se ulaže u ljude, u studente. Znači, za to što oni tuže okolo, mislim, to se trebalo uložiti u studente, u opremu, u nastavnike i tako. I sad vi imate situaciju da, znači, to je sad izašlo vani i šta, pojeo vuk magare. Znači, pokazalo se da su se ogromni novci potrošili, da od tih 250 ili 230 ljudi, njih 50 dobiva ogromne stimulacije, ne znaš na temelju čega. I sad je neko kriv ko ukazuje da postoje problemi, a sadašnji rektor, on je isto šalje tu poruku, ajde, nećemo ubite glasnika. I tako, mislim, pitam ja zašto pa vi ne povučete to, ne o čemu. A ono, šta vi mislite, sam ja lagala kad sam rekla da je tu bilo problema s tim zapošljavanjem? On veli, ne, ja bi bio još gori. Velim, a dobro, onda čemu je problem? Je li to i licemjerno da nastavljaš postupak za koji znaš da je rečena istina? Dakle, ali ovo je samo jedan osobni primjer, ali imamo dva problema koja su generalna tu. Dakle, prvo su te slep tužbe o kojima ste vi već govorili u radnim emisijama. Jedno, gledala sam, ja sam to isto slušala, me je zanimalo. Znači, gdje uzmete vi javni novac i javnim novcem iscrpljujete nekog drugog, jer ja sve svoje račune plaćam sama. I vašeg branitelja plaćate sami. Mislim, to je, dakle, moj posao, moja obrana, moje vrijeme, moje dolasci i tako dalje. I naravno, ako meni neko sudjeluje u tome, taj isto troši svoje vrijeme. I to nije vrijeme koje bi, bez obzira kako se to radi... Ajmo samo pojasniti, znači služba nije slep tužbe, nisu nužno da bi se ušutkao novinar, nego i pobunjenik iz vlastitih redova. Tako je, i to vam je... Odnosno, slobodno misleći. Pa gledajte, to je i Europska unija rekla, jer smo prošle godine, znači prije manje od godinu dana, je donesena direktiva Europske unije o slep tužbama. I onda i kaže ovako, znači to se ne odnosi samo na novinare, nego se odnosi na sve one koji, primjerice u javnim sustavima, upozoravaju na probleme, upozoravaju što nije dobro i onda onaj ko je na čelu sustava, recimo rektor, uzme novce sveučilišne, javni novac i tuži nekog drugog i iscrpljuje ga kroz 5 godina, kroz 2 tužbe paraleli koje idu i vi to... Zato što ste rekli istinu. Što ste rekli istinu. I onda naravno i sad kad ja s njim razgovaram o tome, jedanput sam imala samo priliku razgovarati, mislim to je smiješno. Znači ako ti znaš, ako ja saznam da je Dejan govorio istinu, i svejedno ga tužim jer neću da to kaže o meni, to je problem. To je slep. To je slep. A pogotovo ako ja to tužim ali tako to bi da uzmem trebali, novce... Ali moramo educirati suce da to odmah odbace. Dakle, to je jedna stvar, ali moramo mi educirati i Senat da pita rektora na što troši novac. Ali troši na neke reklame na medije, što troši? To pa je posao. Da, evo recimo ja sad baš kad smo razgovarali... Čekaj, pusti. Da, ovo je super, zato jer sam... Pandorina kutija se otvorila. Da, jer to je super. Ali koji osmijeh bio? Zašto? Zato jer sam baš kad sam tu
smo razgovarali za da dođem, onda sam ja malo to išla provjeriti, pa sam primjerice vidjela da sadašnji, kad gledate samo rektorat, Sveučilište u Zagrebu, znači sada po zakonu moraju objavljivati mjesečne izvještaje, što je, gdje je potrošeno, koga i kako. I onda vidite da su ogromni novci recimo na fiškale, na advokate, odvjetnike. Jer prvo njih ne moraš birati na javnom natječaju. Da, i možeš uzeti, pa onda imate mjesece gdje po 30 i 40 tisuća eura, dakle 37 mislim da je rekord ove godine bio 1000 eura mjesečno, znači nešto što se zove rektorat, znači to ne govorimo o svim fakultetima. Možeš kupiti auto novo za to. Pa naravno, dakle potrošni odvjetnik. Ali ima još i gora stvar, znači šta još se radi? Znači, radi se takozvana, kao mi promoviramo rad sveučilišta, zapravo glorificiramo onoga ko je capo di bande, tako da imamo u dnevnim novinama podliske i to se financira. To vam godišnje dođe, znači ja sam sad to zbrojila na brzinu koliko mi je bilo u tim dostupno materijalima koje su javne, oko 240.000 eura. Na koliko olimpijada možeš otići za 240.000 eura? To bi u sljedećih 10 godina riješili. Hoćete čuti šta je? To su 133 stipendije za siromašne studente. Ja i to podijela. 133 stipendije. A onda kad još tome pribrojiš odvjetnike koji se plaćaju, ti odjedanput dobiješ da za to što oni troše na odvjetnike i na plaćanje medija, da je to ukupno koliko bi za jedan manji fakultet svi studenti dobili stipendije. Mjesečne stipendije od 200 eura, znači koliko se daju za pomoć, znači mjesečne da oni kroz akademsku godinu dobiju. Znači to je jedan problem, ali ima sad jedan etički problem. A taj etički problem je ovako. Ako vi izdajete novine i ja u vašim novinama svake mjesec vama dajem 7-8 tisuća eura da vi meni izdajete ono što ja napišem o sebi, kako ćete vi kritički pisati o meni? Zato pišu oni kojima ne daju pare. A i oni slabo pišu zato jer je već u medijskom prostoru postoje kao informacije. To da su te informacije pristrane. Jer ako ja pišem o sebi je drugačije nego ako profesionalni novinar piše o tome šta mi radimo. I onda imate, dakle, to da se izostaje praćenje rada sveučilišta. Bilo bi odlično da se prate šta rade ovi na PMF-u, na FER-u, na FOI-u, na filozofskom, šta studenti rade, što profesori, gdje tu imamo neku znanstvenu... Kad bi bar imali taj dio, da ih promoviramo, da promoviramo izvrsnost kroz tako izdanje, ali očito promoviramo njih samo. Promoviramo ono što odluči neko ko o tome vodi računa, a istovremeno javni mediji onda se lišavaju brige, dakle pogotovo ovi kojima se plaća. Prebrali ste novce, ste prebrali slike rektora. Da, ima i toga. To su neki drugi radili. Da su prebrojali slike koliko ima rektora. Dakle, toliko daje sveučilište u Zagrebu. Navodno toliko daje sveučilište u Splitu. Za ostale ne znamo. I ja vas sad pitam kakva je to, dakle, što mi zapravo radimo. Znači, mi gradimo jednu lažnu sliku u medijima umjesto da te novce iskoristimo prvo da budemo bolji i da onda mediji o nama lijepo pišu zato jer smo bolji. A naravno da očekujemo od njih da pišu istinu. A evo ga, i sad je to isto problem i na Senatu se ne pita zašto se troše, znači 250... Na Senatu se ne smije ništa pitati. Na Senatu se očito ne pita, tako je to praksu uveo valjda Boras, pojma nemam, a sada isto čujem da se ne pita. Pa evo, članovi Senata, pitajte. Ako pitaš, onda te u tom izdanju koje je plaćeno našim novcem te napadnu. Da, te napadnu. Ili te cenzuriraju. Da, ili ti recimo, kao što smo sad imali situacije, vi pogledate ko se zaposlio na rektoratu, onda vidite da jedan rektor zapošljava sina drugog rektora, je li to slučajno? Pa teško. Da zapošljava suprugu svog odvjetnika koji istovremeno tuži, recimo, vodi postupak protiv mene, zapošljava još neke režisere, glumce. Šta ti ljudi rade? Zašto su oni tamo? Evo, to su problemi i mi moramo počistiti svoje dvorište. Znači, ja volim svoje sveučilište, ja sam tu zato ostala, sam imala prilike raditi negdje drugdje, izvan Hrvatske i tako i danas, ali ja volim svoje sveučilište, volim svoju zemlju, kakva bila moja je, ali isto tako se uzimam za pravo da kažem što ne valja. Jer ako ne ukažemo na to što ne valja, onda se sigurno nećemo poboljšati. A nešto sam malo to pratio, neću puno komentirati. Evo, imali smo izvještaj, hvala da smo čuli iz druge perspektive ono što čitaš, nikad ne znaš je li istina, ali sve. Ali definitivno nije dobra slika u javnosti koja se šalje za sveučilište.
nekad je čast bilo raditi na fakultetu, a pitanje je da li će uopće u budućnosti ljudi htjeti se zaposliti na fakultet. Ja to radim korelaciju sa školom. Moram kao učitelj. Prije je bilo čast biti učitelj. Zaposliti se kao učitelj je bilo nešto najljepše. Danas je to ispod časti doslovno se zaposliti kao učitelj. Ako ništa nemam, idem kao učitelj raditi. Mislim da će tu sliku doživjeti jednog dana i sveučilište upravo zbog ovakvih situacija. Neće zato što nije naše sveučilište loše. I mi smo uvijek tu negdje po rang listama i ima i kvalitetnih fakulteta i profesora. Meni se sviđa i geografija, ne da ju promoviram, iskustvo mladih, odnosno starih iskustva i mladih koji stvarno žele grizu. Ali ovakve slike koje izlaze u javnost gdje se bivša ministrica ili rektor svađaju, prepucavaju, sude, pitanje je samo kako mi sliku šaljemo. Samo je razlika što ja njega niti ne vrijeđam, niti sadašnjeg, ni bivšeg, nego govorim o sustavu i nisam nikoga tužila. Nisam rekla... Ma to je sve ok, ali poanta je slika. Sliku koju mi stvaramo u javnosti o tome. Ajde za kraj ti slika bi možda bila bolja da ja šutim, jel tako? Ne, moramo govoriti, zato govorimo. Ali slažete se, samo pitanje, da li se vi slažete da mi na fakultetima, odnosno na fakultetima u školama moramo svoj ego spustiti na najniže granice? Ego svi imamo, ali ne smijemo staviti ego iznad apsolutno interesa bilo koje institucije. Bilo učitelj, bio sveučilište, ego ne smije biti na prvom mjestu. Mislim da je ego prvi kriterij kod odabira ovih ali ja ne bih to volio, to nije dobro društvo. Ja govorim sad o nekakvim moralnim vrijednostima. Trebalo biti kvaliteta, tako je, kvaliteta. Menadžerska je kvaliteta. Naravno, sve to što se događa hrani naš ego i moj ego hrani, ali moraš ga potisnuti, mora biti sustav, škola moja biti prvo mjesto, a tek onda ego. Da vas ja pustim, bi nastavili ovako do jutra, ali ljudi bi još gledali. Ja vjerujte mi, bit će jako gledano i komentirano. Daj mi za kraj samo reci kako ti to uvučiš građanski odgoj, a nemaš ga u kurikulumu. Kako? Ima međupredmetnu temu, kako nema? Imam, ja sam voditelj građanskog odgoja. Tako, evo, hvala što je na podršci. Tako je, da dobro da ovako malo podijelimo. Znači, grad Zagreb je krenuo sa tim projektom, pilot projektom. Ali drugi ne, grad Rijeka. Ima Rijeka. Ima međupredmetnu temu, cijela Hrvatska ima građanski odgoj. Ali kao izvan nastavna aktivnost. Ne, pa krenulo je još 2019. 2020. Ne, grad Zagreb je krenuo kao izvan nastavnu aktivnost. To je druga priča. To je druga priča. Već drugu godinu za redom mislim da je i prošli smo tu edukacije i to. Meni se to ne računa kao međupredmetna tema, nego kao izvan nastavna aktivnost. Ulazim i u satnicu. Tako da vodim građanski odgoj od kojih ništa nisam imao očekivanja, a na kraju se pokazalo pun pogoda. A što ih učiš? Pa učim je upravo da budu punopravni članovi zajednice, da kad vide nešto u kvartu, da nepravda, da vide da nešto nije dobro, mi radimo strategiju kako sada to promijeniti. Da ne budu onako inertni dijelovi zajednice gdje će reći netko drugi će riješiti problem. To me se ne tiče, ne? Ti ćeš riješiti problem. I mi radimo te strategije. Radimo pravo... Je li rješavate problem? Naravno. Pravo na život, pravo da imamo ista prava u Europskoj zajednici, Europskoj uniji. Zašto Europska unija? Evo sad idemo u Brisel za 20 dana u parlament sa učenicima. Držat ćemo govor upravo o tome što radimo. Već 3. godinu zaredom. Tako da na građanskom odgoju imate slobodu da jednostavno učite djecu o nekakvim tim građanskim vrijednostima i ono što mi je najbitnije, i to je dobro da učitelji čuju koji vode možda građanski odgoj, treba pustiti djecu da govore svoje stajališta, da ne budu osuđeni za to. Mi imamo sustav u kojem dijete kad nešto kaže, često na satu bude osuđen zbog svog stajališta i mišljenja. Ako je ateist, on će imati velike probleme. A na građanskom, ok, koji su tvoji problemi kroz život zato što si ateist? On napokon može sve izbaciti iz sebe i jednostavno ispričati nama priču. To je građanski odgoj, da svako bude svoj i da rješava probleme u školi, zajednici, a nadam se jednog dana i u državi. Od malena se uče to toleranciji, razgovoru, različitosti, opet kažem, uopće nisam imao očekivanja nikakva. Pun pogodak. Tak sam sretan što sam dobio školu. Mislim da ova emisija pun pogodak. Mi smo došli do kraja. Mogli bi, ja sam nekako da ćete se opustiti da odmah ćemo svašta reći u ovom drugom dijelu. Dragi gledatelji, hvala vam na ovoj pažnji i vjernosti, jer što nas pratite već redovito. Lijepo nam te brojke rastu. Sve vas je više iz emisije u emisiju i to nam je jedna dodatna motivacija da budemo još zanimljiviji i aktualniji. Evo, bilo je pitanje je li tema obrazovanja aktualna, zanimljiva? Pa čuli smo da je aktualnija više nego ikad. Ne? Preplatite se na naš kanal kako ne biste propustili niti jednu novu epizodu, tako da vam dođe obavijest da vam ponudi. Pišite nam, komentirajte, a pratite nas i na društvenim mrežama.
Do sljedeće subote u 10.